बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअु सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैल वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुसरफ़ून। इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ़्र व इन तशकुरू यरदहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। व इज़ा मस्सल इंसाना दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा ख़व्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा कान यदअू इलैहि मिन क़ब्ल वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ल अन सबीलिही क़ुल तमत्तअ बिकुफ़्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आख़िरत व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क़ुल या इबादिल्लज़ीना आमनु इत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिद दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिअतुन इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ुलिल्लाह अअबुदु मुख़लिसन लहु दीनी फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही। क़ुल इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह या इबादी फ़त्तक़ून वल्लज़ीना इज्तनबुत ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अफ़मन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाबि अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुम मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वअदल्लाहि ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मिआद। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअन फसलकहु यनाबिअ फ़िल अर्ज़ि सुम्मा युख़रिजु बिही ज़रअन मुख़्तलिफ़न अलवानुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बिही फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाहि ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। अफ़मन यत्तक़ी बिवजहिही सूअल अज़ाबि यौमल क़ियामह व क़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरति अकबरु लौ कानू यअलमून। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून।
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم مسوى الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.